Acha? Oh, ano yan? Ha? Ano ba yan? Tawag mo si Maji. Maji. Oh. Maji. Oh. Oh. Ay, si Lolo. Tawag mo nga si Charles. Charles. Ayan, nasaan niya? Nasaan? Ayun. Ayun. Oh. Uy, asan? Oh, wala na. Oh. Oh. Magic, magic daw. Magic, magic. Oh, asan na? Wala na. Oh, asan magic? Ito. Oh, magic, magic. Oh, Lana. Magic, magic. Alana. Oh, magic mo, magic. Ayan. Oh, magic daw, magic mo. Oh. Oo. Dito ka lang. Magic mo nga, magic, magic. Oh, erin na. Ayan. Ito. Para, gugulong ah. Eh. Wow. Ito. Hello, bye. Hi, hello. Hello, Tita Yeng Yeng. Hello, Mama. Hello, Papa. Oh. Hello daw. Hi. Oh. Dini ka lang. Ay, oh. Oh. Ari, oh. Untog ka doon, mauntog. Tawag mo si Jana. Jana. Pipikit ka ba? Pipikit. Uy, ganda lang ng pikit ah. Pipikit ka ba? Uy, sumasayaw ah. Ayan. Huwag ka na mag-tumbling, Aya. Pipilay ka. Oh. Hopya. Ayan. Hindi. Tuwag. Ba. Ayan. Hop. Hop. Ay, ang likot. Oh. Sino ba malikot? Ayan o. Ayan o. Tumbling. Nagtatumbling. Nako. Oh. Charles. Bulaga. Pikitan mo raw si Mama. Pikit ka to kay Mama. Ayaw?